jala ko shinano le lara garage njaw yal makande mbangna yo abusafo mama kwaba e ba afidi kesi so ene akoyeda sonku bia otwedi ampo nyankopon ene ye painful mutaya chi e de adom ye empempi no ya na enema bibiri de sisi e wo ya brabom dwenwa ya na ntiase nim ene ade nam so ama ya bon continue dudu mu akwakohwe emu amu se empayifo bi mu wo a omo ka bia ewom omo kyerɛkyerɛ no mamu a yɛte ase ne ade ene mesaka malam baba dagomba ba kopɛ ya wo malam baba dagomba spiritual and then herbal center deba na hawo atete be na wo oda na be na wona mu se ya wo sem akwantuo sikasem e ma na nya hawo kra bomode a na wo de tu adamo fu oni e kire plan odu atebubu a wo so wo ko plan wenya ka wa atebubu ho bebia wo bia na watimi akopran ho na ohawo ne koda na bia eda wo so no watimi akọ malam baba dagomba na so ye na watimi akode wo malam baba dagomba owo fi ha no enti mene no ebetwetwe nkomo mecha hu pi no meko na mene malam akodi nkomo because emre eni yafa enti no meko na mene malam baba dagomba akotwetwe nkomo na nsemu a ekire yadwen ene ohawo ne koda na eda yeso a enam so amaye tete na ha no enkoso a ena yeso na yobetima cheche na yeso yetima de ho afri fidifsum for no ese malam wo papa ene ba dwuma so me di so menua chame ya menua san nyame adu boko nyame adu bia de na bro panyfo se de ya na yensan tanka mu fidie mu ha no makwa mabowa senka menya wo na medwa ba fidie so na nka wo so watima ba na wo be cheche abusafo enoma ni so kakra suma ya ne na bro yi makwa no mo akwa ba bi ya mala asim bi say din kan cause emre ene ejuma enti no wo say bono tofa na atifo so timi nya wo chefa wo ene asanka no malam edin kan mo wan kasam edin malam baba sai soso na dagomba sai soso edin na kasala se chere se ti asa ni dawo yo menu ya dia obusa me no before me ka bibi na ese se edi bibia to nya nsem ansa nti mi bompa ya kakra na ansa na ya toa ya komo no so yo a'udhu billahi samia alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ايها المسلمين والمسلمات ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم edawasi ene asamusa obusani edini emiamidi de enti amidi malam ababa be soso ansana de goma be soso sa me medin edi baba ame mami no nyina fra me baba ena minana sudi di dando gomba a opia enimno da gomba enti ssr bibi beba di bia edi be hunu na odi atwa odi so enti me aduma me mbala a me nana di dando gomba no ena me di da gomba no adi aso me di ne so a me mami no so omo papa ni me a omo fra me baba enti me di ani malam baba da gomba malam dan da gomba na kasar asicire ne sai dan da gomba na wo kan wasem na mi kira na wo ba awsan mu pobeti na nzangu omo firi stream oba salada ono wanti awsan enti obi be kira da gomba ni ba nese da gomba ni ba nese ni pure da gomba lien enya se wo kai menya 50 me 100% malam amenia empempi ni ya na esembi ekire ya dwen
ɛwɔ yɛ daadaa setena mu nimdia nipa ninti no mmerɛ biara no amanfoɔ ɛde yɛn sikan edwa naka mpakyɛ wo wobɛtumi akyerɛ me nsonsonoeɛ a ɛwɔ ɔkɔmfoɔ odunsini ɛne ɔbosomfoɔ mu ɛyɛ anakorɛ mɛtumi akyerɛ wo asɛm no a wobosa me aha ɛnti na mepɛ sɛ mɛba mo program no so because ama ntufo no dɔɔso ɔmo adi kan bɛtwa ntorɔ saa ɛnti obi sɔre a wɔnim asɛm esi hɔ na ɛsɛ sɛ mekɔ kɔnfoɔ kwanko ɛna odunsini kwanko ɛna busomfoɔ kwanko obi wɔ hɔ wɔnim sɛ asɛm esi ɛyɛ densini ana asɛm esi ɛyɛ busomfoɔ ana asɛm esi yɛ kɔnfoɔ ɔmo de ɔmo nyinaa ka bom ama ɛkɔduru baabi koraa ayɛ sɛ obiara wɔsoa no aduro wɔ kremoni wɔnyɛ kremoni wɔ kɔdi sɛ ɛsi kɔdi mala ha kɔnfoɔ nku ɛna densini nku ansa na busomfoɔ nku na densini ɛne kɔnfoɔ ɔmo tumi fa damfoɔ kɔnfoɔ gisa mmotia ne bɛforo no ansa na wɔbɛtumi ayɛ biribi ansa na wɔbɛtumi ayɛ biribi ade afa n'adwuma ho na ɔno ankasa wɔntumi mfa no tumi anaasɛ wɔte hɔ na wɔyɛ si gisa kɔnfoɔ ɛturufo wɔn kɔm a wɔn ho hwee ɛnti na kɔnfoɔ biara ɛwɔ kyame tama a wɔkasa no wɔnim deɛ ɛkɔ so kyame no na wɔte asam no nyinaa ɔmotia no firi ne ho a na ɔkyame no aka kyerɛ no tama a ɔmotia bɛforo wɔn no sei ansa na ɔno so wɔ hu amotia na sɛ ɛyɛ yare sa ɔno na wɔkyerɛ sɛ na wapɛ ahan wɔ ne wɔ na wɔkɔsɛ yareɛ nti asam bi bɛ kɔnfoɔ hɔ a wɔyɛ kɔnfo pa wɔgye asam no ato hɔ ndɛ ɛnam sɛ wɔn kɔm nti gisa da a wɔnim sɛ wɔbɛkɔm no ansa na wɔde saa asam no ɛbɛma kyame ɔbaa na wɔabosa no na wɔakyerɛ no mu na ndɛ wɔbɔ ho tv so na kɔnfoɔ aba sɛ wɔyɛ se ɛwɔ tv so kɔnfoɔ so nni saa tumi no a wɔbɛtumi ayɛ adeɛ a n'ani kan a ɛda hɔ a wɔtumi yɛ apart from ahan na amotia no bɛkyerɛ no a wɔde bɛsa yareɛ sɛ ɛyɛ duabɔ a wɔbɛkyerɛ no kwan a wɔbɛfa so na wɔada ne dua no ɛno ɛna ɛyɛ kɔnfoɔ adwuma na ndɛ ɛnam sɛ yɛtofo dɔɔso wɔ wiase nti kɔnfoɔ biara tumi kɔ tv so wɔbɛkɔ akɔho na wɔyɛ adwuma a ɛnyɛ kɔnfoɔ adwuma saa bosomfoɔ wokɔ bosomfoɔ hɔ a bosomfoɔ wɔnni aduro a wɔbɛte ahan ade asɛ yareɛ gye sɛ ɛbosom ho asam te sɛ asase wura anaasɛ obi a wɔfɛ ɛnu a wɔn ane asase wura no wɔn ano wɔn yɛ bosomfoɔ kurom biara ɛwɔ deɛ ɛhyɛ no sa a wɔhwɛ kurom no so ɔno na wɔhwɛ kurom no bosom efiri titi kora ɛsum biara ɛnni hɔ no wɔn ano wɔn hwɛ so saa bɛtu sɛ ɛsum biara aba no ansa na densini kraboni tumi yɛ densini ewiase ne tumi yɛ densini kristo ne tumi yɛ densini ɛne yɛ ahan ho dwuma ɛyɛ aresa ho dwuma ɔno so ne kwan ko ɛno so wansoa a obi a ne ho a wɔbɛka kyerɛ sɛ o mesɔre a na meyɛ densini daabi ɛwɔ afitiase ansa na ndɛ wɔn ho sɛ medi kɔ yɛ denti a wɔbusa ma mekyerɛ wo me papa side yɛ ahemfo yɛnyɛ malamfoɔ yɛankɔ makranta but me maame side wɔn yɛ malamfoɔ ha enti na wɔn afɔ sɛ na me mɛtumi aso yɛ biribi afiri arabic no enti na malam no ɛtoa me gye so ɛnyɛ saa nka me ba yɛ gye sɛ mahengye din na wɔbɛbɔ ade akyerɛ me enti amanfoɔ ɛsɛ sɛ wɔn hwɛ yie na yɛ hwɛ yie bio na saa yɛ hwɛ yie ɛho sɛ kɔnfoɔ nko bosomfoɔ nko ansa na densini ha bosomfoɔ wotumi kɔ no hɔ na wama wo bosom a wode bɛkɔ fie sɛ wogye bosom tom a na wode kɔyɛ deɛ wopɛ wobɛkyerɛkyerɛ wɔ mo kwan na kɔnfoɔ wantumi ma wo bosom sɛ fa kɔ fie kɔyɛ biribi ha ba woba no hɔ a wɔbɛtumi aboa wo ɛde fa kwan a wopɛ ɔno so tama wɔbɛboa no gye sɛ wɔɔkɔ na nini kan sɛ wɔsi wɔbɛboa wo a ɛnyɛ anakorɛ okay na kyɛ sɛ sɛ me tina mate ase yie paa na kyɛ sɛ ɔkɔmfoɔ ɛnyɛ n'adwuma sɛ instant obɛgyina baabi na sɛ ɔyi sika na sɛ ɔyɛ biribi
menua wo sa akom no sa so asam no anka ya no pra anka mba na wo ka ho anka mo ntimi mpi wan ka so ni mo ba every 30 days wo 7 days a air out na wonim tama e baba a wotimi be gina TV so we yesi ena satam no so a ne ho nya no amoti no kra mbe no kra no aforo no na wanya no ahe ena aduro na anka sa no e wo fia empe apart from bayi na ensrofi na aduro bia e wo fia empe ena ndewu TV so kra go so oba wo si we ya aduro we yesi no si ne nyina e ento aha okay ena me sante na mati ase bie mu a na che say adunsi fo no a mo ya adunsi fo papa no bia so so afiri obi nsem bebre timi fiti prekope enka so adunsi ni okay say di titi wo fi a anya ni nyina kra no banya afiri efi ho wo so wo pese eye wo dwuma di sa wasa abusa di yare bi beba e bi okro wo na aduro na nso enye din a betima asasa yare no ntu se wo pa na kra na to apa ni bi no nso wa wo won se aduro ko emi mi kai mi mitimi di aduro me sa kra sa yare ba se dem pese nipa no wo ba kamfon o china obi su ye den obusa no na wa kira no kwan okay yo abusafo Malam Baba Dagomba owo Malam Baba Dagomba Spiritual and then Herbal Center ena menenu etwetwe enkomo no yo Malam yencha mpi no wa kire akonfo adwuma wa kire dunsifo adwuma ena wasa kire abusumfo adwuma na mu amoya Malam fo ran kaza so mu adwuma ne sai afina wa busa me asam wo mu Malam yakan wonya malama ya ti se ya kana san won fasika en ko to mala ti se alaji ni sika ena o mane ya alaji edin bia wo hu ye sika o hini se sika ti ma wanya ahindi adi na malam ti sa wa ko makaranta apo suya die e hu adie ansa na wa ye malam na wo hwe TV so a obi wo won timi hwe fi e wo Quran mu anase hadisi mu nso wo ba TV so a ye si wo ye malam na malam na yakan ya wumu ahudo ba ba ya mensa nan nan yo malam wo ko makaranta wani ma di pa ewo arabic mu wani ma di pa ewo islam na wodi ne be si abante se won kanya misa won timinka anya se wani ma di so won timinka nya misa ansa na yo wo bi nso wa so ya di pa nso wodi ko tina classroom se won kira nkwara dia won timin kira wo se won aha ansa na yo malam a ono su wati dem anase woti fie ono ade de nse intro yi ji konum ji kosra ji koyese ebofo no on na ye fro mu taktibu aha loga arab no aha woti se arab se taktibu ati se ye ka se dinsi fo no aha malam dinsi ni no okay aha beto obi nima wanti ase aha no ti ma tibu debi aha ana uga alikula ma utaktubu malam fo o muchiro okay aha alula ma utaktubu watasho watamassalu o muchiro elma muznu a mudisrasra okay aha o ya malam beti wono ne dianse wo di bon kronfo e wo omo ha wo spiritual asam ansa na yo malam o tina classroom wo chira ade ansa na yo malam o no wo ko suya ade wo betima di we nyina e dia yejuma wotimi sayare wotimi chira ade wotimi kanya misam se wo aha ewo bebi a wo sua ekoye enti obi a wo ka che so David malam sayare makaranta no wa nko okay aha mekai aya hanumenti ankameti ma di books Arabic books different aba ama wawe okay awo hu mo ankasa o mo ya isa hu book no okay nti sawo wo ankasa no de ne de wo ha me wa aya isafa okay yo na anyebiaro hu ade nyami chadia okay because yet me susuma ni yeyi yeah because nukro na wo ka no mi gidi say asema me bisa wo bia wo be free akoma pam na wo so no wa kire de utimi ye ene de untimi nye enti na me bisa wo say wo ankasa no hu ade say ya ba bisa ni ade a obetimi ahu ade a na say wo de ne say na pre se de wo so mi
obi wo what me di ne house a e betu meni me ka so na ko se e no what say meni ni ti fi nso e bia won ni me gra me ma no yes me metimi ka obi asem ko no so akira no se me wa da ti fi nkwa na wo fra me o mala me ha no say aha me mbu so de to aso yes aha me ma o time ayo time say afra me okay o fra me na ma ide na ma kire kire wo akonkire wo na ma kire wo okay na enye nde true for mo ba e ko TV so obia wo TV so hwe obi be ka kire so ofiri Benin TV so nde internet no to so chi Benin station na hwe se sa de no ho se o mu ya na because ya adi free Nigeria chi Nigeria station na hwe se de o mu ye no o mu ya na oh because India by chi India station na hwe se de o mu ye wo TV so Ghana ha no India o mu ya na nya so pro no keke okay enti mi kan ko echire enti na o mu di me chi se me mbra me program no na mi si me man okay last obi frɛ me wo mo kan san kumasi ena me ko a wo so so san so me chire chire mu obi no di wo mo number to ma sam no so e de jisika a me nim ho me se me wo fi a me e bofo me timi di tuo nam anaju be se 11 dawe what so obi frɛ me na me wo me yifo na eh e hwe wo TV so na wo yesi ni se and yes kakra hye woni ase no cause abofo de ya na mo de me de nyame nim me nya da je ofie enti me ni me yirimu da sa ye ku okay aha yo ye beto ankomodi no so na ankomo no ai me de pa dikase ya bene Malam Baba Dagomba ya wo Malam Baba Dagomba Spiritual and then Herbal Center ena etwetwe nkomo no wa bia no ma bebre so e de akire woti wo twan de sebe woti wiase na se pe fo kra ne kan se woti fa ko a woti wade so na wan ton yare so a nya dia woti benya duda enti no how ne kodanna ne atete bia wonamu wo abrabom no enka echi ene otwedi ampon ayi obofo bia ma wa wonso no se ofre na otu anamo na akọ no wa obeti manya ogye so nkopa na odi ama okra se ya waresem awo na wo yare na wo yare edam etwere usikasem na pasa wadwuma aye pasa me pa chawo entrase anwiwi ha na ma me wukwa wabra wota no so ye bomodia na tu anamo a gidie ewum na wode ko atebu prime ukodu prime ho na Malam Baba Dagomba ewo du wa gidie na wodi betu sa na mo no sa gidie na no eba ma wonso no woti manya ogye so pa e de Malam me ni pa bebri atwetwe nkomo a onu mo twe nkomo a omu tibi yiska omu yiska ema obia who say the impossible but what the why what we say we yiska bia ala sky draw the yiska na uni bia na say wan kasa uni kasa asema wo sam na ye ni de pa ye ne ma na ikita no enye dwaso de na ye koto ye ni bi say enti na wo obi timi frɛ na o say ma nanti sa e didi mi sika adi no omo ye actors wa yi film ama wa hwɛ wo ba na wa tua no say what ya say o yi film wo hwɛ wo ba na wa ye wa tua no ha me sorry to ye enti mimi mba mba sai adi no yes enti mimi di mi duma so ade a wo nana no mo ayisu a besi na wo toa so na mi say wo pese wo say oh Malam o yiska no yiska Ghana nyina gadam Roma man koni Cape Coast dondo fo na meka say wo me dia me ka me boa na me pia wo busa o mo go dondo no say Malam Baba Dagomba na e kan what is saying kom na meka cha me wo me bo dia bi say dia me kita yi o mo nya ho me wa agro ase a wo wo say o mo an sa ko pe quality na mo dia brand o mo nim dia me yes na yes ka french yes sa rough na o mo ye okay ye ade no e ti say dia me ka cha say nkonfo o mo native so mo twantron wa won tama dondo wura no kasa no a wo bo na na mo din no e na de ne be flow okay won nim tama wo kra be sha ase enti wutimi yi sa ma obi no kra be so mo se kwatinase yes there's a woman o no ene o pay for ehia the original damba dondo no ne da wase okay
I don't know ba. And the anka say the minute you na anka ndoro ha. Yes. Aha, and you will move Gum gong na and na me sa act now we no film names be wouldn't say me ya dey no me say mo kwa edit na ya me say there be. Okay. And kasa no komo no emu aye de pa. Ya wase. Because wa kai say Malam Baba Dagumba na me dasoa e na TV dwe mu ha. Malam. Said ahyase no wode no kure hyase na wo cheche no kure na mamafo hu de ekọ ne de eba nyina Sa. Ye be kọ. Na me pese de wutimi ye ene de wuntimi nya no wo bọ no tofa na wo bọ so 1 cause ye mre aka no isua ntini de obetima ye no ye se aduro de ebeji wa ya trema kakra obetima ka che tiefo de obetima ye de abo na wo de tudwa na tiefo nyina ati Da wase. I am say how dey a doors. Enya dey betima kankan. Yare safa. Yare a maintenance no obi a wotwa a wato ejemuda. Ana say isu. Maintenance na yare. Endia aburu ma adwene so. yeah Ana say obi a yare stroke a yedi na china bre. Nkrofo be mensa nan e dey aduro kanu a baby. Omo say kwan no. Ana obi a na adwene free mu. Shishi. Na say anya say na say mesiti. Fana brandi. Samo tian me pam na na ko. Na o mani dile echi afi. Edi ko dia da bi. E ba ha bi. Enti say de me chire o. Sa no. Enti sika sampra ho di ba. Yisa wa ba na ma hwe okra. E na me hu say de SSA eye. Me mfa ma adwene nye. Okay. Yisa dia mpem funu kan. E na me chire o kwa na ya ye. okay Enti de ewo kwa no. okay Enye se bibi na ewo ichira nipa be ka se there bi. okay How the anyame ya duma how pia wo de be ni fie ho no. Dia metima me nsi me gonka se o mi apart from me obia enni ho. Ni nyina ne yentro me wo panimfo. okay Bibi be chiri me adwena na ma so tu bi so na ko no ma cha me kwan. yo me da sepa se ene wama ye hu nukure no ani wama ye hu nsusua eda atorofo de omo ka nukure ensem meda wase na enche be sare dwumadi so na eyedan ya bewo asem a opese okache tifo because koma woni ye tie no nyina no memedi amafa ede etumu funu se da wose ye hwe hu yi ewo akuntumpofo sebe obi be yiska eno nche obi tima ma hawo firi so obi eye bibia sika yie nya yaresa sika yie enye bibia wo sika na wo yare a menyini se wo timi anya nije ewo abrabom etino Malam me da se pa me da se ade a me kata tiefo se de o kan kai hun se Ghana hanom won hun bebia esirem recently kwa ntakwa esisi ese anya agro na wa hu eso film da ya ntimi ntwa hu film adro wo hono odi ku camera kwa enye yi yes enti adro ya mfa nchira camera se yese ni se okay actors no motino ho ka se ya no ayese no mo ko dene na ayese ti se de won se chi watu ko tu chi wona ko sense wonim se de bai photo a wonim ya di chira no mo chira chira enti obia na nti a won hwe na nti mu yi o hwe TV so sika o ko ntimi nsesa okay na sika duro dia o ho pa okay bi o ka che sika duro ni ho na o boa okay o ho bebre kwa enti ade a me ka kira etiefo no obi anye hwe yi se de me ka no hwe Nigeria na hwe Abidjan na hwe Côte d'Ivoire na hwe sa Benin na o nyina o mo kan wa ho se o mo ye sa de no TV so no bet o mo di kira o mo se u ko ho na ma aduro ho nsu omo ni sa duro and it is omo di intro and dada dia frame okay and ti abadim kira kwampano na ya fa inshallah yo Malam meda se etiefo celebrity kan kan no Malam Baba Dagumba ya owo Malam Baba Dagumba heba the spiritual center na me no etwetwe enkomo no yo Malam yedi dwumadi ya ba awie die sanfa ala eja ekwan na fi ye ntimi
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدين وقنا عذاب القبر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم بما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. Yo, abusuafo aha era ene tumadi no yedi besi twede ampo enhyire mo nyina baba Atunya na njala kushina no le lara garage Njawu yal makande mbangna Lunkuru banza yal makande mbangna Jelna wa banga yal makande mbangna Kata wachari yal banga yal makande mbangna Nam ti nyarun lan tabel dawla